Om Namah Shivaya. Now I want to speak with you about the 6 courses. Ahora quiero hablar con ustedes de los 6 cursos de Sharadwa, the 6 Adwa or courses. What is this? It's the 3 levels of reality. Son los 3 niveles de la realidad. Varna, Ankala, Mantra and Tattva, and Pada and Bhuvana. What is this? Well, there are 2 sides in the reality. En la realidad hay 2 lados. One side is Vachaka, un lado es Vachaka, or denoter. Another side is Vacha or denoter. So, un lado es Vachaka o denotador y el otro lado es Vacha o denotado. The Vachaka side is also called Kala Adwa o temporal path, the path of time, el sendero del tiempo, el sendero temporal. And Vacha is also called the Shadwa of the spatial path, el sendero espacial. There are different interpretations of this. Hay distintas interpretaciones de esto. I wrote a page on the website, escribí una página al sitio web where I give my own interpretation, donde doy mi propia interpretación. When I wrote that page was 25 years ago, maybe fue hace 25 años. I didn't have full knowledge of Tantraloka and Trika en general. No tenía conocimiento completo del Tantraloka y del Shaivismo Trika en general. So I gave my own interpretation according to my studies in Shiva Sutras, Spandakarika, Shiva Sutra de Marshini, and Spandarinaya. By following the explanation of Jayadeva Singh, siguiendo las explicaciones de Jayadeva Singh. So you can read that on the website. So next there is a super simplified explanation by Larman Ju, that he said that Varna is letters, the 50 letters of the Sanskrit alphabet. Kala is the 5 primeval powers. Kala son los 5 poderes primigenios. Mantra are words. Mantras son palabras. Tattvas are the 36 categories, very well known, muy bien conocidas. And pada are sentences. Los padas son oraciones. Bhuvanas are the 118 words. Y Bhuvanas son los 118 mundos. But I was expecting the explanation by Abhinavagupta en Tantraloka. Estaba esperando la explicación de Abhinavagupta en Tantraloka. But he never explained never fully explained, no. His strategy is all the time to put the knowledge in different books, distributed in different books, so the person is forced to read many books. Así que, como el conocimiento está distribuido en varios libros por Abhinavagupta, la persona se ve forzada a leer varios libros. So, in the case of Abhinavagupta points out 50 varnas o letters. Él señala 50 letras o letras o varnas. 5 kalas, 5 kalas o primeval power o poderes primigenios. He doesn't say how many mantras, no dice cuántos mantras. These mantras are mantras in Malini Vichayotara Tantra. Estos mantras son los mantras del Malini Vichayotara Tantra. But I suppose that is 10. Creo que son 10. But there are more than 10. Hay más de 10. So I don't know exactly what mantras are being referred to. No sé exactamente qué mantras son mencionados. Tattvas 36, we coincidimos con eso, but he had 2 more tattvas, 37 and 38.
Él agrega 2 tatuas más, 37 y 38. Padas are 81. Los padas son 81. The padas are parts of the mantras. Son parts of the mantras in Malini Vichayotara Tantra. Son parte de los mantras en el Malini Vichayotara Tantra. So es a mess, así que es un lío. Es un lío. Okay, we have to accept because it's the most authoritative source the opinion by Abhinavagupta. Tenemos que aceptar como la más autorizada la opinión de Abhinavagupta. But he's not clear about the mantras and padas. What they are. What are they? Padas and mantras. He doesn't explain this in Tantraloka in depth. No explica esto en profundidad en el Tantraloka. Maybe in other books para Trika y Varana that I'm still translating. Tal vez en otro libro lo explica, como el para Trika y Varana que todavía estoy traduciendo. I don't know, no sé. So it's a mess. So así que es un lío. So in general, I simplify. I say to people, okay, the oversimplified explanation by la hermana Yu, letters, words, and sentences. So letters, varnas, mantras are words, son palabras, los mantras. Las letras son varnas, and the padas are sentences. Y los padas son oraciones. Okay, for people to understand, para la gente entienda. The 5 primeval kalas o 5 primeval power, los 5 poderes primigenios, are Shantyati Takala o Shantati Takala, de Kala beyond Shanta, la Kala que está más allá de Shanta, Shanta Kala, this is in the Tatua 1 and 2, esta Shantyati Takala está en el Tatua 1 y 2. Shanti Kala o Shanta Kala is in the Tatua 3 to 5. Shanti Kala o Shanta Kala está operativa en los tatuas 3 a 5. Abhinavagupta identifies the Shanti or Shanta Kala with Kala Karshini. Abhinavagupta identifica la Shanti Kala o Shanta Kala, la identifica con Kala Karshini. Next we have the Vidya Kala, después tenemos la Vidya Kala, tatua 6 to 12, después tenemos la Vidya Kala, tatua 6 to 12, al 6 al 12. That Abhinavagupta identifies the Vidya Kala with Para Shakti. Él identifica la Vidya Kala, very strange, muy extraño, con la Para Shakti. And he speaks about Para without Shakti, without the word Shakti. Él identifica la Para sin la palabra Shakti, like higher than Para Shakti. Él habla de Para como superior a la Para Shakti. In the past I thought that both were the same. En el pasado creía que las dos eran la misma. No, according to Abhinavagupta, Para is above Para Shakti. Para está por encima de Para Shakti. Ok. This is what he said. Eso es lo que él dijo. Next we have Pratishta Kala between operating between tatuas 13 and 35. Después tenemos la Pratishta Kala que opera entre los tatuas 3 y 35. Identified by Abhinavagupta with Para Shakti. Según Abhinavagupta, él la identifica con la Para Shakti. And finally we have the Nivriti Kala. Finalmente tenemos la Nivriti Kala operating in the Tatua 36, que está operativa en el Tatua 36. Prithvi Tatua, the Earth Element. Está operativa en el Prithvi Tatua, en el elemento tierra. And Abhinavagupta identifies her with a Para Shakti. Y Abhinavagupta la identifica con la Para Shakti. These 5 kalas are the skeleton of the universe. Estas 5 kalas son el esqueleto del universo. Next on this we have the tatua. Después sobre esto tenemos los tatuas, 36 categories. From Shiva, tatua 1 o Bhairava. Desde Shiva al tatua 1 o Bhairava. Down to tatua 36 Prithvi. Hasta el número 36 Prithvi.
There are different parts in the tatuas. We have tatua 1 and 2, tatua 1 y 2. In tatua 1 and 2 there is no universe. En tatua 1 y 2 no hay universo. There is only I. Solamente hay yo. Solamente hay yo. Pure I-ness. Hay puro yo. Like I explained when I explained meditation, como lo que expliqué cuando expliqué meditación, to reach the state of pure I-ness, llegar al estado de yo puro. Dice the first phase, esta es la primera fase, through meditation, a través de la meditación, to the state of Shiva Shakti. But next, we had to rebound, después tenemos que rebotar, we had to bounce off, tenemos que rebotar, to make a rebound, tenemos que hacer un rebote, from I-ness to the universe, hacia el universo, and to see the whole universe as Shiva. Y ver todo el universo como Shiva. This is liberation. Esto es la liberación. In the tatuas 3 to 5, I call these 3 tatuas the kingdom of God. Los llamo a esos 3 tatuas el reino de Dios. Because when you enter these tatuas, you experience the divine universe. Cuando entran estos tatuas, experimentan el universo divino. It's not material, no es material. The maximum a human being can reach by effort, lo máximo que puede llegar un ser humano con esfuerzo, is the area between the tatuas 5 and 6, in what is called la para Mahamaya, en lo que se llama la para Mahamaya. What is this? Because according to Abhinavagupta, between tatuas 5 and 6, between the kingdom of God and the material universe, entre el reino de Dios y el universo material, there is a pseudo tatua. Hay un pseudo tatua called Mahamaya, llamado Mahamaya. And this pseudo tatua has 2 parts. Para Mahamaya, upper Mahamaya, higher Mahamaya, and apara Mahamaya, or lower Mahamaya, or inferior Mahamaya. So the maximum level a human being can reach by effort is in the inferior part of Mahamaya. Lo máximo que puede alcanzar un hombre con esfuerzo es la parte inferior de la Mahamaya. And in the middle of Mahamaya there is what we know like Arnavamala. En el medio de la Mahamaya está lo que conocemos como Arnavamala. Is the main impurity, es la principal impureza, is a contraction of the will of Shiva, and generates in the human being the feeling that he lacks fullness. Esta impureza es la primera impureza, la impureza principal, es una contracción de la voluntad de Shiva y genera en la persona la sensación de el sentimiento de falta de plenitud. So the person feeling lack of fullness, la persona que siente falta de plenitud, because he doesn't have a real life, no tiene un yo real, he's not establishing para Bhairava, no está establecido para Bhairava. So that person start to look for fullness outside. Entonces esa persona empieza a buscar la plenitud afuera. Where? In the material universe, tatua 6 to 36. En el universo material, el tatua 6 al 36. ¿Ya están? ¿Entienden? So he desciende to the lower tatua, desciende a los tatuas inferiores, and he starts this endless search for fullness that he can never attain in the material universe. Can never find there. Entonces empieza esta búsqueda interminable de la plenitud entre los tatuas 6 y 36. Una búsqueda que nunca alcanza, que nunca termina. Nunca puede encontrar la plenitud. Because fullness is not in the tatuas 6 to 36. La plenitud no está en los tatuas 6 a 36. Fullness is in superior tatua. La plenitud está en tatuas superiores. So the human being has to make an effort. Entonces el ser humano tiene que hacer un esfuerzo.
to elevate himself, para elevarse a sí mismo, till maximum the level below Arnavamala, in the lower Mahamaya. Tiene que hacer un esfuerzo para elevarse como máximo hasta el nivel por debajo de Arnavamala en la Mahamaya inferior. He had to reach the state of Vijnana Kala. Tiene que llegar al estado de Vijnana Kala. This is the maximum state he can attain by effort. Es el máximo estado que puede alcanzar con esfuerzo. When he attained this state, he feels that he Shiva, but he has no power of action. En ese estado se siente que él es Shiva, pero no tiene poder de acción. He cannot move, no se puede mover. And higher beings living in Tattva 4, seres superiores que viven en el Tattva 4, descend to the higher portion of Mahamaya. Seres superiores, 8 superior beings living in Tattva 4 descend to the upper portion of Mahamaya. 8 seres superiores que viven en el Tattva 4 descienden a la parte superior de la Mahamaya to help people, para ayudar a la gente. These are the well-known Vidyeswaras. Estos son los conocidos, famosos Vidyeswaras. Ekarudra, Shivotama, well, all this. Todos estos. Ekarudra, Shivotama. So, when they descend to this level, between Arnavamala and the Tattva 5 Sadvidya, they feel different from the objects. Se sienten distintos de los objetos. They know they are Shiva, but they feel different from the objects. Se sienten distintos de los objetos, pero saben que son Shiva. They have to descend, so they contract themselves when they descend. Cuando tienen que descender y cuando descienden se contraen. Okay, so all the efforts in the spiritual path is to reach the level of Vijnana Kala, be right below Arnavamala. Así que todo el esfuerzo en el camino espiritual son para llegar al nivel del Vijnana Kala, justo por debajo del Arnavamala. So the path is like this. You start from lower tattvas, empezás desde tattvas inferiores en general. Beginners start with the breath. Los principiantes empiezan con el aliento. They meditate on the breath, on inhalation and exhalation. Meditan en la inhalación, en la exhalación. Later they move to, this is Arnavopaya. Next they move to higher tattvas, to the mind. Después se mueven a la mente. They try to investigate the mind. Tratan de investigar la mente, the nature of the mind, la naturaleza de la mente. This is Shaktopaya. Esto es Shaktopaya. And they try to concentrate on Aham, in the pure sense of I. Tratan de concentrarse en el Aham, en el sentido puro de yo. At the beginning, they concentrate on the intellect. Al principio se concentra en el intelecto, where the pure I has descended into material universe. Y al principio se concentra en el intelecto, donde el sentido puro de yo ha descendido al universo material. Descending from Shiva Shakti, desciende desde Shiva Shakti. And in the intellect they feel this pure I. En el intelecto sienten este yo puro. After understanding the mind, después de entender la mente, and after understanding that the mind is a creation of Trika, después de entender que la mente es una creación de la Trika es Maya, la Trika es la Maya, the power behind the letters, el poder detrás de las letras. After realizing that the Shakti has become the mind, después de darse cuenta de que la Shakti se ha vuelto la mente, and that the mind is not different from Shakti, que la mente no es distinta de la Shakti, so they elevate themselves beyond Shaktopaya, se elevan más allá de Shaktopaya, directly to Shambhavopaya, directamente hacia Shambhavopaya. So they cross Maya Tattva, cruzan el Maya Tattva, the Tattva of the void, el Tattva del vacío, Tattva 6, Tattva 6, and they land in the state of Vijnana Kala, y aterrizan en el estado de Vijnana Kala. There, they wait
in the state of Nirvikalpa. Ahí ellos esperan en el estado de Nirvikalpa. What are they expecting? What are they waiting for? ¿Qué están esperando? They are waiting for his command to continue to ascend, to penetrate Arnavamala and continue to ascend into superior tatuas. O sea, ¿qué es lo que están esperando? Están esperando su mandato de command of Bhairava, el mandato de Bhairava, para así cruzar el Arnavamala y ascender hacia tatuas superiores, beyond Arnavamala, más allá del Arnavamala. Till they will enter into I-ness, full I-ness, Aham, in Shiva Shakti, and the universe will disappear, el universo va a desaparecer. Finally, they had to return to the universe and they had to experience that the universe is also Shiva, is also a manifestation of Bhairava, that the universe is the body of Shiva, the body of Bhairava. Tienen que entrar al yo puro Shiva Shakti y después tienen que salir y darse cuenta que todo el universo, percibir que todo el universo no es otra cosa que Shiva, que Bhairava, que todo el universo es el cuerpo de Shiva, el cuerpo de Bhairava. And that's liberation. Y eso es la liberación. Obviously, superhuman, eso es sobrehumano. So the human cannot do it, the final part. La parte final no la pueden hacer los humanos. Dice Supreme Power, el poder supremo, belonging to Bhairava, que le pertenece a Bhairava, what is doing this trick. Lo que le da solución a este problema, lo que hace el truco, es el poder supremo de Bhairava. No human power can do this. Ningún poder humano puede hacer esto. Okay, I suppose that this is a good summary of the Shadadwa, the Tattvas, and the evolution of the soul. Este es un buen resumen sobre el Shadadwa, los de 6 courses, los 6 cursos, los 6 senderos, y sobre los Tattvas, y sobre la evolución del alma. All your efforts end in Vijnana Kala state. Todos tus esfuerzos terminan en el estado de Vijnana Kala. In normal life, you touch only two states. En la vida normal solamente conoces 2 estados. The state of Sakala, in dreaming and wakefulness, solamente conoces el estado de Sakala, en sueño y vigilia. And the state of Pralayakala, in the state of deep sleep. Solamente conoce el estado de Pralayakala, el estado de sueño profundo. So you only know Pralayakala and Sakala. Solamente conoces Pralayakala y Sakala. All your life is this. Toda tu vida es esto. But beyond Pralayakala there is Vijnana Kala. Más allá de Pralayakala está Vijnana Kala. This is the goal. Esa es la meta. And beyond Vijnana Kala is liberation. Y más allá de Vijnana Kala está la liberación. The divine worlds, están los mundos divinos. About the worlds, acerca de los mundos, according to Abhinavagupta, in the 8th chapter of Tantraloka explains the worlds, explica los mundos. He gives a long description of the world, da una larguísima explicación de los mundos, more than 400 stanzas, más de 400 estrofas. But it's not the official explanation in Malini Vijayotara Tantra, because you are expecting the explanation in Malini Vijayotara Tantra, because Tantraloka es a commentary on Malini Vijayotara Tantra. Así que estás esperando la explicación del Malini Vijayotara Tantra, porque el Tantraloka es un comentario del Malini Vijayotara Tantra, but no. He gives an explanation from another Tantra, I don't remember what Tantra, no me acuerdo qué Tantra, and next, at the end, he said, well, in Malini Vijayotara Tantra, the number of words is 118. According to this Tantra, según este Tantra, Malini Vijayotara, el número de mundo es 118. And I give in the website another explanation by another Tantra, por otro Tantra, doy una explicación, where the number of words is 216 or something. El número de mundo 216 o algo así. So, a lot of versions of the same topic. Hay muchas versiones del mismo tema. Because the Tantra sometimes are contradictory between each other. Son contradictorios entre sí los Tantras. You understand? You have to take one Tantra. Tiene que tomar un Tantra and follow it. Tiene que seguirlo. Because according to Abhinavagupta, Vidya Pita,
is superior to mantra pitta. So according to him, Vidya Pitta Tantra, like Malini Vichayotara Tantra with the female deity, Malini, un tantra de Vidya Pitta, tal como el Malini Vichayotara Tantra con una deidad femenina, Malini, is more important than the Mantra Pitta Tantra, like Swachanda Tantra with the masculine deity. O sea que un male deity. Según Abhinavagupta, el Malini Vichayotara Tantra es superior a Swachanda Tantra porque tiene una deidad femenina. Y un tantra con una deidad masculina, como el Swachanda Tantra, Swachanda es the deity, Shiva, is inferior. But this is the Shakta viewpoint of Abhinavagupta. Ese es el punto de vista Shakta de Abhinavagupta. Shakta means related to Shakti, este punto de Shakti. He's eminently a Shakta, not a Shaiva. He's a follower of Shakti and not a follower of Shiva. Él es eminentemente un seguidor de Shakti, no un seguidor de Shiva. I'm a Shaiva, yo soy un Shaiva. I'm a follower, soy un seguidor de Shiva. So I deny his teaching about Vidya Pitta being superior to Mantra Pitta. Niego su conclusión de que Vidya Pitta es superior a Mantra Pitta. No, in my opinion, Mantra Pitta is superior to Vidya Pitta because we are in Shaivism, not in Shaktism. ¿Por qué digo que Mantra Pitta es superior a Vidya Pitta? Porque estamos en Shaivismo, no estamos en Shaktismo. This is the Shiva cult. Este es el culto de Shiva, Shiva's cult. We worship Shiva here, we don't worship Shakti, no adoramos a Shakti. Yes, Shiva and Shakti are one. Shiva y Shakti son uno. I'm not saying like my detractors stupidly say. Yo no digo como dicen mis detractores estúpidamente that I teaching Shiva without Shakti. I'm not teaching Shiva without Shakti. No estoy enseñando a Shiva sin Shakti. This is Advaita Vedanta, fools. Tonto, eso es Advaita Vedanta. No. I'm teaching to not worship goddesses. Estoy enseñando a no adorar diosas. This is Shaivism. In Shaivism we worship Shiva. En Shaivismo adoramos a Shiva. I don't deny the existence of the goddess because this is foolish. No niego la existencia de la diosa porque esto es tonto. The goddess exists because the goddess is the Vimarsha o Prakasha, Shiva. La diosa existe porque la diosa es el Vimarsha de Prakasha, Shiva. So Shiva cannot know that he exists without the god. Él sin la diosa no puede saber que existe. Nevertheless, I place my emphasis on him. No obstante, pongo mi énfasis en él. This is the difference. Esta es la diferencia en Paravairava Yoga. And a lot of ignorance, mucha ignorancia from my detractors, de mis detractores, mucha ignorancia. They are very ignorant, son muy ignorantes. And all of them are hidden behind avatar. Todos ellos están escondidos detrás de avatares. And from there they slander me and they say lies about me. Desde ahí me difaman y dicen mentiras sobre mí. But no, Paravairava Yoga doesn't deny the existence of Shakti. El Paravairava Yoga no niega la existencia de Shakti because it's absurdo. In Paravairava Yoga, we don't worship any form of Shakti. No adoramos ninguna forma de Shakti. Why? Because we don't follow Abhinavagupta. No seguimos Abhinavagupta. So, according to Abhinavagupta, the Devi is superior to Devai. The God is superior to God. Según Abhinavagupta, la diosa es superior al Dios. In all his teaching, en todas sus enseñanzas. But no, we don't believe in that. No creemos en eso. We believe that both are the same. Creemos que los dos son lo mismo, but in Paravairava Yoga we place emphasis on the God. En Paravairava Yoga le ponemos énfasis al Dios. Why all this? ¿Por qué todo esto? Because it's his command, es su orden, su mandato. Never worship any form of Shakti. Nunca adores ninguna forma de Shakti. And the second command was never bow to any human being, because all of them are full of flaws. Nunca te inclinas ante ningún ser humano, porque todos ellos están llenos de fallas, de defectos. That's why I don't do homage to any human being. Por eso no le rindo homenaje a ningún ser humano. Guru, not guru, I don't care. Ya sea gurú, no sea gurú, no me interesa.
I don't serve any of them. No sirvo a ninguno de ellos. I don't praise any of them. No alabo a ninguno de ellos. Why? Because of this command. Por este mandato I received from him, que recibí de él in 2010, and when I received it, I didn't understand what was that. Cuando lo recibí no entendía qué era esto, and why, por qué. Now understand, ahora entiendo. So don't expect from me bowing to gurus, to anyone. No esperen de mí que me incline ante ningún gurú o ante nadie. I don't bow to anyone. No me inclino ante nadie. Only I bow to Parabhairava. Parabhairava is not a human being. Parabhairava is flawless. Parabhairava es impecable, no es un ser humano. And no form of the goddess is worshipped. Ninguna forma de la diosa se adora. We don't worship deities apart from Bhairava, apart from Shiva. Aparte de Shiva y Bhairava no adoramos ninguna deidad. Okay, this is clear now. Okay, this is the panorama of the teachings. So you go to my website to read about this course, so you can be confused. Si vas a mi sitio web a leer sobre los 6 cursos, puedes estar confundido. In the future I have to polish that, but I need the final version of Abhinavagupta, pero necesito la versión final de Abhinavagupta. Maybe I need to finish Paratrishikaya Varana to get it. Tal vez tenga que terminar de traducir todo el Paratrishikaya Varana para obtenerla. And after this, okay, I will polish all my interpretation. I will remove my interpretation. I will put interpretation of Abhinavagupta. O sea, voy a quitar mi interpretación y voy a poner la interpretación de Abhinavagupta. I wanted to remove my interpretation. I put the super simplified interpretation by Lakshmanaju, but so super simplified, so oversimplified that I said, no, better no. Iba a sacar mi interpretación y poner la interpretación de Lakshmanaju, pero es tan simplificada, está súper simplificada, that dije no, mejor no. Okay, now you understand better. Ahora entienden mejor, and you can make the most of my website. Así que pueden sacarle el mayor provecho a mi sitio web. Okay, for today is enough. Por hoy es suficiente. Om Namah Shivaya.